शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সফরে এসে বাঁকুড়ার কর্মসূচি সেরে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। রানীগঞ্জের 60 নম্বর জাতীয় সড়ক এনএসপি রোড ধরে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেবার পথে রানীগঞ্জের সাহেবগঞ্জ মোড় এবং পাঞ্জাবি মোড়ে তাকে স্বাগত জানালেন রানীগঞ্জের বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। পুলিশের নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল সম্পূর্ণ এনএসপি রোড। দুর্গাপুরের মেয়র দিলীপ অগুস্তিকে মেয়র পদ থেকে হটানোর সংকেত দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেয়র দিলীপ অগুস্তির পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট না হয়ে এই সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর। দুর্গাপুরের মেয়র পদে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা সাফ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দুর্গাপুর ব্যারেজের 31 নম্বর লক গেটের মেরামতির কাজ চলছে শেষ পর্যায়ে। সেচ বিভাগের তরফে চলা মেরামতির কাজের পরিদর্শন করে দুর্গাপুরের মেয়র দিলীপ অগুস্তি বললেন, শুক্রবার থেকেই জল সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে যাবে শিল্পনগরীতে। আসন্ন কালী পুজো, ছট পুজোর প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করলেন আসানসোল পুর নিগমের কমিশনার খুরশিদ আলী কাদরি। বৈঠকে ছটঘাটের সাফ সাফাইয়ের সাথে নানান সুবিধা প্রদান নিয়েও করা হলো আলোচনা। টাকার গামছা কিনতে গিয়ে এক ব্যবসায়ী খোয়ালেন 50,000 টাকা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরে। প্রতারণার শিকার ওই ব্যবসায়ী লিখিত অভিযোগ জমা করেছেন পোকোভেন থানায়। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আসানসোলের সুফল বাংলা স্টল থেকে 25 টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হচ্ছে আলু। একজনকে অধিকতম 3 কেজি করে বিক্রি করা হচ্ছে আলু। খুশি আসানসোলের মানুষ। আসানসোল পুর নিগমের প্রশাসক বোর্ডের সদস্য পূর্ণশশী রায় পুর নিগমের স্বাস্থ্য আধিকারিক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে করলেন জরুরি বৈঠক। বৈঠকে ডেঙ্গু প্রতিরোধের ওপর জোর দেওয়া হয়। শহরের যানজটের সমস্যা মেটাতে দীপাবলির পর বৈঠকে বসা হবে বলে জানানো হয়েছে। দুদিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ায় নানা কর্মসূচিতে যোগ দিলেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন সন্ধে নাগাদ বাঁকুড়া থেকে রানীগঞ্জের 60 নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। রানীগঞ্জের সাহেবগঞ্জ এবং পাঞ্জাবি মোড়ে তাকে স্বাগত জানান দলের কর্মী ও সমর্থকরা। দুদিনের বাংলার সফর শেষ করে ফিরে গেলেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার রাতে অমিত শাহ কলকাতার বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন। সেখানে দলের শীর্ষ নেতৃত্বরা তাকে স্বাগত জানান। এদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকালে তিনি বাঁকুড়ায় পৌঁছে বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মাল্যদান করে রবীন্দ্র ভবনে সিআরপিএফ এর সঙ্গে বৈঠক করেন।
সেখান থেকেই তিনি চলে আসেন বাঁকুড়ার চতুর্ডিহি গ্রামে। সেখানে এক আদিবাসী পরিবারে মধ্যাহ্ন ভোজন সারেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী। মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে ফের বাঁকুড়ার রবীন্দ্র ভবনে তিনি বৈঠক করেন দলের পদাধিকারীদের সঙ্গে। এখান থেকেই তিনি এদিন সন্ধ্যে নাগাদ রানীগঞ্জের 60 নম্বর জাতীয় সড়ক NSB রোড ধরে রওনা দেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। রানীগঞ্জের সাহেবগঞ্জ মোড়ের কাছে এদিন গৃহমন্ত্রী অমিত শাহকে স্বাগত জানান রানীগঞ্জের বিজেপির কর্মী ও সমর্থকরা। অমিত শাহের কনভয় এরপর NSB রোড ধরে যতই এগিয়ে আসে তাকে এক ঝলক প্রত্যক্ষ করতে হিড়িক পড়ে যায় বিজেপির কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে। রানীগঞ্জের পাঞ্জাবি মোড়ে জড়ো হওয়া বিজেপির কর্মী সমর্থকরা এরপরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহকে বিশেষ অভ্যর্থনা জানান। রানীগঞ্জের গির্জাপাড়া থেকে এই উপলক্ষেই পাঞ্জাবি মোড় পর্যন্ত এদিন পুলিশি ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয়েছিল গোটা জাতীয় সড়কটি। মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ। সঞ্জয় ভান্ডারের রিपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, रानीगंज। दुर्गापुर नगर निगम के मेयर दिलीप अगस्ती की कुर्सी पर तलवार लटकती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेयर दिलीप अगस्ती की परफॉर्मेंस पर नाराजगी जताते हुए उन्हें हटाए जाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेयर दिलीप अगस्ती का परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं है तो उन्हें हटाकर किसी और को दायित्व दिया जाए। दुर्गापुर नगर निगम के मेयर दिलीप अगस्ती की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। दरअसल बृहस्पतिवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेयर दिलीप अगस्ती को मेयर पद से हटाए जाने के संकेत दिए। राज्य सचिवालय नवान्ने में आयोजित बैठक के दौरान दुर्गापुर नगर निगम की परफॉर्मेंस को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिफर पड़ी और मेयर दिलीप अगस्ती के कामकाज को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। राज्य के शहरी विकास एवं नगरपालिका मामलों के मंत्री फरहाद हकीम ने मुख्यमंत्री का ध्यान दुर्गापुर नगर निगम के तरफ दिलाया और मंत्री ने कहा कि दुर्गापुर में ऐसी परिस्थिति है कि वहां के मेयर कोई काम नहीं करते हैं। इतना सुनते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेयर अगर काम नहीं करते हैं तो उन्हें हटा दिया जाए। मेयर के तौर पर दिलीप अगस्ती के परफॉर्मेंस को लेकर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज दिखी और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हटाकर किसी और को मेयर का दायित्व दिया जाए जो कि बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। প্রত্যেক কর্পোরেশনে একটা আপনি রিভিউ নেবেন। দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ববি 95.50%। কি করা উচিত? দুর্গাপুরের দিদি এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে যে মেয়রই কোনো কাজ করে না, তার অফিসার করে চেঞ্জ করে দাও। মেয়র যদি কাজ না করে দরকার হলে মিটিং ডাকো, যেহেতু এটা ইলেক্টেড বোর্ড আছে, বডি আছে, তাই তো? ইলেক্টেড বডি থাকলে মিটিং করে দেখো, সবাই মিলে যেটা ডিসাইড করে সেটা করবে। এটা ঠিক নয়। দুর্গাপুরে আমি আগেও গিয়ে শুনে এসেছি, আমি বারবার করে আমি নিজেও ওনাকে 2-3 বার বলেছি, যদি কেউ কাজ না করে দায়িত্বে বসে থাকার তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি তার বয়সকে রেসপেক্ট করি, হি ওয়াজ এ গভর্নমেন্ট অফিসার, গুড ম্যান, বাট গুড ফর নাথিং হয়ে গেলে সেখানে আমায় কাজে দেখতে হয়। আর এখন আবার নতুন টেকনিক হয়েছে, কাউকে কিছু বলতে গেলে কেন কাজটা করছো না, অন্য পার্টিতে চলে যাবো, যাক যে যেতে চায় তাকে যেতে বলো। না, এর তা না, কিন্তু এর প্রবলেম হচ্ছে যে পারফরম্যান্স নেই। পারফরমেন্স নেই কেন? হি ওয়াজ অফিসার, গভর্নমেন্ট অফিসার। তাহলে অন্য কাউকে দাও, যে পারফরমেন্স করতে পারে তাকে দাও। লোকের কি অভাব আছে? না। তাহলে একটা মিটিং ডেকে নাও ইমিডিয়েট। ঠিক আছে। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी को लेकर जब मेयर दिलीप अगस्ती से सवाल किया गया तो
तो उन्होंने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें मीडिया के माध्यम से ही खबर मिली है। मुख्यमंत्री से उनकी कोई बातचीत भी नहीं हुई है। খবরটা তো আমি জানি না, এখানে এসে আপনাদের মুখেই প্রথম শুনলাম। কি হয়েছে কিছুই জানি না আমি, আর কি বলেছেন আমি সেটাও জানি না। তবে আমি যেটা জানি না তো সে সম্বন্ধে আমার আর কি বক্তব্য আছে। আপনার সঙ্গে কারো কথা হয়েছে, কেউ জিজ্ঞেস করেছে কিছু? না না, আমি তো বললাম আমি কিছুই জানি না, আমি এসে আপনাদের কাছে এটা শুনলাম। কি শুনলেন সেটা? না ওই তো আপনারা যেটা বললেন যে এখন যে কি মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞেস করার পর মাননীয় মন্ত্রী নাকি বলেছেন যে গুড ফর নাথিং। তো আমি এই ব্যাপারে কিছু জানি না, এইটুকু আপনারা বললেন শুনেছি, এবং শোনার পরে আমার আর কি বক্তব্য, এর মধ্যে বক্তব্য থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আমার আর কিছু। बहरहाल ये खबर जैसे ही दुर्गापुर पहुंची तो यहाँ राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। खास तौर पर तृणमूल कांग्रेस के खेमे में कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है। तृणमूल नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या मेयर दिलीप अगस्ती की कुर्सी पर खतरे की तलवार लटक गई है। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है जब मेयर दिलीप अगस्ती मुश्किल में पड़े हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्गापुर में जब प्रशासनिक बैठक करने पहुंची थी, तब भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें चेताया था और सबको साथ लेकर काम करने के निर्देश दिए थे। कई बार दुर्गापुर नगर निगम के पार्षद भी एकजुट होकर मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। हालांकि अब तक मेयर दिलीप अगस्ती अपनी कुर्सी किसी प्रकार बचाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इस बार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकेत दिए हैं, उसे देखकर यही लगता है कि मेयर चौतरफा मुश्किलों में घिर गए हैं। दुर्गापुर से साधन रुच की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। लगभग 6 दिनों बाद दुर्गापुर बैरेज के क्षतिग्रस्त हुए लॉक गेट की मरम्मत का कार्य पूरा होने के कगार पर है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शुक्रवार से दुर्गापुर शहर समेत तमाम जगहों पर वाटर सप्लाई फिर से स्वाभाविक हो सकती है। दुर्गापुर नगर निगम के मेयर दिलीप अगस्ती ने सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के साथ स्थिति की समीक्षा करने के बाद वाटर सप्लाई सामान्य होने के संकेत दिए हैं। पिछले 6 दिनों से पेयजल की किल्लत से जूझ रहे दुर्गापुर शहर एवं इसके आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल दुर्गापुर बैरेज के क्षतिग्रस्त हुए लॉक गेट के मरम्मत का कार्य लगभग पूरा होने के कगार पर है। माना जा रहा है कि गुरुवार तक लॉक गेट के मरम्मत का कार्य पूरा हो सकता है और इसके पश्चात डीवीसी द्वारा माइथन डैम से पानी छोड़ा जाएगा। ऐसे में शुक्रवार से दुर्गापुर शहर समेत तमाम इलाकों में वाटर सप्लाई सामान्य होने की संभावना जताई जा रही है। दुर्गापुर नगर निगम के मेयर दिलीप अगस्ती ने दुर्गापुर बैरेज के क्षतिग्रस्त हुए लॉक गेट मरम्मत कार्य का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के साथ स्थिति की समीक्षा की। मेयर दिलीप अगस्ती ने कहा कि गुरुवार शाम तक लॉक गेट के मरम्मत का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद डीबीसी से बातचीत कर माइथन डैम से पानी छोड़ने के लिए कहा जाएगा। माइथन डैम से बैरेज तक पानी पहुंचने में थोड़ा वक्त लग सकता है। शुक्रवार से वाटर सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद है। যে এখনো পর্যন্ত যে আমাদের গেটটা ভেঙে গিয়েছিল সেই গেটটাকে পুরো সিল করে দেওয়া হচ্ছে যাতে এক ফোঁটা জল ওইদিকে না যায়, এবং সেটার জন্যে যেটুকু ভেঙেছিল সেটাকে রিপেয়ার হয়ে গেছে। এখন আগে পিছে সিল তো প্রেশার বেশি পড়বে, সেই জন্যে সেইটা প্রোটেক্ট করার জন্যে পিছনেও ব্যারিয়ার দেওয়া হচ্ছে, বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, সামনেও ওই ধরনের করা হচ্ছে। এটা করতে করতে হয়তো বিকেল হয়ে যাবে। ওদের বক্তব্য অনুযায়ী বিকেল 4টে হবে। ইঞ্জিনিয়ার যেটা বললেন উনি মাইথন ডিবিসির সাথে কথা হয়েছে, তারা সকালবেলায় আস্তে আস্তে 6টা থেকে জল ছাড়তে শুরু করেছেন আসতে। সেই জলটা আসতে নিশ্চয়ই দেরি হবে, তার কারণ যে ভরা নদীতে যেভাবে জল আসে, নদী শুকনো নদী এবং জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন পকেট তৈরি হয়েছে, আশেপাশের পকেটগুলোও যেগুলো আছে কাঁদরগুলো সেগুলো ফাঁকা আছে, জল এদিক ওদিক যাবে, বালি টানবে, সব মিলিয়ে এখানে জলটা আসতে মোটামুটি আমার যেটা ধারণা 12 থেকে 16 ঘন্টা লাগবেই, 16 ঘন্টা লাগবেই। তারপরে জলটা পিছন থেকে থাস্ট মেরে আমাদের টেক অফ পয়েন্টে যেতে যেতে হয়তো মাঝরাত্রি হবে। আমরা রেডি আছি, জল আমাদের টেক অফ পয়েন্টে গেলেই
আমরা জলটা তুলে নিয়ে সেটা ট্রিটমেন্ট করে আমি কালকে সকালের মধ্যে শহরে দিতে পারবো। दरअसल गत शनिवार को दुर्गापुर बैरिज के 31 नंबर लॉक गेट क्षतिग्रस्त हो गया था और इसके बाद से ही दुर्गापुर समेत बांकुड़ा के कई इलाकों में पेयजल के लिए हाहाकार मच गया है। पानी की कमी की वजह से एक तरफ जहां मेजिया तापविद्युत केंद्र के 2 यूनिट बंद हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड का बिजली उत्पादन भी बाधित हुआ है। पेयजल संकट से निपटने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा विभिन्न इलाकों में टैंकरों के जरिए वाटर सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा पानी के पाउच भी बांटे जा रहे हैं, लेकिन पानी की मांग अधिक होने और सप्लाई कम होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल किल्लत से जूझ रहे लोगों के लिए गुरुवार का दिन थोड़ी राहत लेकर आया। दुर्गापुर से साधन रुच की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন খবর একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel
when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinod ji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596. কার চয়েস দেখো কখন মহিষাসুর পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক নো মাথায় হাত লেটস গো টু ছাদ পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতে ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা টাটা স্ট্রাকচারা Issuing of admission form for the academic session 2021 to 2022 for classes LKG and UKG shall commence from 9th November 2020 through online RLJDMC DAV psraniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605 8 am to 3 pm all working day. Mobile number 7585995956 90516245545 from 8 am to 2 pm on all working days. काली पूजा और छठ पूजा की तैयारियों को लेकर आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर खुर्शीद अली कादरी ने बैठक की। बैठक में छठ घाटों की साफ सफाई से लेकर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। नगर निगम के प्रशासनिक सभागार में निगमायुक्त खुर्शीद अली कादरी की अध्यक्षता में काली पूजा व छठ पूजा को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पूजा की तैयारी को लेकर लाइटिंग और साफ सफाई पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। निगम के सभी वार्डों में पूजा के मद्देनजर क्या क्या काम किया गया, कौन से काम नहीं हुए हैं, उसके कारणों की जानकारी ली गई। इस संबंध में निगमायुक्त खुर्शीद अली कादरी ने कहा कि इसके अलावा ठंड का मौसम आने वाला है, उसके लिए सभी विभाग के अभियंताओं को अपनी तैयारी कर लेनी होगी। स्वास्थ्य विभाग, सफाई विभाग का आगामी 6 महीने के लिए अपनी लाइन तैयार कर काम करना होगा। बेसिकली एक तो पोस्ट पूजा रिव्यू था कि सफाई लाइटिंग में आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने क्या क्या काम किए हैं, प्लस अगर किसी जगह कमी रही है तो उसका रीज़न्स जो है क्या क्या है। ओवरऑल जो है हाईली सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इसके साथ साथ जो आने वाले फेस्टिवल्स है प्लस जो विंटर सीज़न आ रहा है यहाँ पर, उसके लिए भी हमारे कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं उस पर बेसिकली इंस्ट्रक्शन पास किए हैं।
इसके साथ साथ हर एक लाइन जो सेक्शन जो हेड हैं उनको कहा गया है कि अपने सेक्शन के लिए एक एक्शन प्लान रेडी करें कि फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स हमें कौन कौन से काम करने हैं, किस तरह से हमें प्रायोरिटी सेट करनी है, सो दैट हर एक आदमी को जो बेसिक सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो हाउसेस हो, चाहे वो लाइटिंग सिस्टम हो, चाहे वो हमारा सैनिटेशन सिस्टम हो, वो किस तरह से हम उन तक पहुँचाएँ। तो इसी बात पे बेसिकली आज डिस्कशन। बैठक में कार्यकारी अभियंता सुकमल मंडल, आरओ एसपी मुखर्जी सहित अभियंता उपस्थित थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। গামছার দাম চোকাতে হলো 50,000 টাকা। হ্যাঁ, এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে দুর্গাপুরে। 150 টাকায় দুটি গামছা কিনেছিলেন এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এক গামছাওয়ালার কাছ থেকে। টাকা খুচরো না থাকায় এদিন ওই গামছাওয়ালাকে ফোন করে বাজারে ডেকে ওই ব্যবসায়ী টাকা দিতে যান, তখনই ঘটে এই ঘটনা। অভিনব কায়দায় টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল দুর্গাপুরের পোস্ট অফিস মোড় এলাকায়। এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 50,000 টাকা ছিনতাই করে পালালো দুষ্কৃতীরা। এক গামছা বিক্রেতার কাছ থেকে গামছা কিনেছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এমডি সৌরভ আলম। গামছা বিক্রেতাকে 500 টাকা তিনি দিতে গেলে টাকা খুচরো নেই বলেন গামছাওয়ালা। এদিন অর্থাৎ সোমবার ওই গামছাওয়ালাকে ফোন করে ডেকে টাকা দিয়ে আসার কথা জানান ওই ব্যবসায়ী। বৃহস্পতিবার সেই টাকা দুর্গাপুর বাজারে ফোন করে ডেকে ওই গামছা বিক্রেতাকে টাকা দিয়ে আসার কথা জানান ওই ব্যবসায়ী। শ্রীমতই বৃহস্পতিবার টাকা দিতে যান ওই ব্যবসায়ী, তখনই 50,000 টাকা ছিনতাই করা হয় ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে, এমনটাই অভিযোগ। সৌরভবাবু জানিয়েছেন, দুর্গাপুরের পোস্ট অফিস মোড়ের কাছে ওই গামছাওয়ালাকে টাকা দিতে গিয়েছিলেন, তখনই একজন তার ব্যাগে থাকা 50,000 টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। নিমেষেই হাওয়া হয়ে যায় গামছাওয়ালাও। তিনি জানিয়েছেন গামছাওয়ালার নাম আলম এবং নদিয়ায় বাড়ি বলে তিনি জানেন। দুর্গাপুরে গামছা বিক্রির উদ্দেশ্যে এসেছিলেন সে বলে তাকে জানানো হয়েছিল। कोर्ट मोड़ में गमछा बेचता था, 2 दिन पहले उससे एक तो गमछा हम लिया था, 2 गमछा लिया था, तो 500 का नोट दिया, उसके पास चेन नहीं था। तो चेन नहीं था तो वो भी बोला कि भैया मेरे पास भी चेन नहीं है, ठीक है हम तीसरा दिन जब आएगा वहाँ तो आप हमको दे दीजिएगा। हम बोला ठीक है, नहीं तो फिर स्टेशन साइड में आइएगा, कॉल करके हमको दे दीजिएगा। तो आज हम इधर आए थे अपना काम से, तो हमको याद आया तो हम उसको कॉल किया तो बोला कि ठीक है आप जो है बाज़ार में आ जाइए। तो हम बोला बाज़ार में कहाँ पे? तो बोला बाज़ार में आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस के पास। वहाँ पे जब हम गए तो देखा कि वो एक लड़का और साथ में था उसको। तो हम उसको 150 रुपया निकाल के उसको दिया, तो गमछा वाला को हाँ। और मेरा बैग में मतलब एक बैग तो मेरा ऐसे हैंग हाथ में टंगा हुआ था, एक हाँ। हाथ में ये बैग था, उसमें मेरा 50,000 रुपया था। तो ऐसे हम 150 रुपया दिए, ये लड़का इधर खड़ा था, वो उसके साथ ही आया था, वो ऐसा ले के बैग को और दौड़ के भागा। दूसरा बगल में एक गली है, वो गली में घुस गया। जब हम पलट के इसको देखा कि ये लड़का मेरा बगल में वाला होगा, तो ये भी देखा गायब हो गया। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিল্পনগরী জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ওই ব্যবসায়ী তড়িঘড়ি দুর্গাপুরের কোক ওভেন থানার পুলিশকে সম্পূর্ণ বিষয়টি জানিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। সাধন রুচের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। आलू की आसमान छूती कीमतों से राहत देने के लिए आसनसोल में सुफल बांग्ला स्टॉल से किफायती दर पर आलू की बिक्री शुरू की गई है। 25 रुपए प्रति किलो की दर से एक व्यक्ति अधिकतम 3 किलो आलू की खरीदारी कर सकता है। जिस प्रकार से आलू के भाव में उछाल देखा जा रहा है, उससे आम आदमी की थाली से सब्जियों का राजा आलू गायब होता जा रहा है। आलू की आसमान छूती कीमतों से राहत देने के लिए राज्य सरकार के सुफल बांग्ला स्टॉल से किफायती कीमत पर आलू की बिक्री की जा रही है। आसनसोल में पश्चिम बर्धमान जिला रेगुलेटरी मार्केट कमेटी ऑफिस के तरफ से सुफल बांग्ला स्टॉल लगाकर आलू की बिक्री शुरू की गई है। एक तरफ जहां बाजार में लगभग 40 रुपए प्रति किलो की दर से आलू बिक रहा है, वहीं सुफल बांग्ला स्टॉल में महज 25 रुपए प्रति किलो की दर से आलू बेचा जा रहा है। बृहस्पतिवार को किफायती दर पर आलू की बिक्री शुरू होते ही खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ जुटने शुरू हो गई। इस स्टॉल में लोगों की कतार लग गई। इस दौरान खरीदारी के लिए पहुंचे लोगों के लिए मास्क पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही उन्हें सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है।
एक व्यक्ति को 25 रुपए प्रति किलो की दर से सिर्फ 3 किलो आलू ही खरीदने की छूट दी गई है। इस बारे में पश्चिम बर्धमान जिला रेगुलेटरी मार्केट कमेटी के सुपरिटेंडेंट शेख रहमतुल्लाह ने बताया कि राज्य सरकार के सुफल बांग्ला स्टॉल से किफायती दर पर आलू की बिक्री हो रही है। आलू की खरीदारी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। 25 रुपए प्रति किलो की दर से आलू की बिक्री अभी निरंतर जारी रहेगी। কত কেজি করে আলু দেওয়া হচ্ছে? 3 কিলো করে প্রতি মাথা পিছু 3 কিলো করে দেওয়া হচ্ছে। কি টাকার দাম বেড়েছে? 25 টাকা কিলো, প্রতি কেজি 25 টাকা। কোন জায়গায় দেওয়া হচ্ছে? এটা হচ্ছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি অফিস থেকে এখানে ক্যাম্প করা হয়েছে। এই ক্যাম্প থেকে ক্যাম্প করে দেওয়া হচ্ছে। এটা কি কদিন দেওয়া হবে? এটা এখন মোটামুটি চলবে। এখন আমাদের স্কিমটা নেওয়া আছে, চলবে, এখন কন্টিনিউ চলবে। কয়েকদিন ধরে চলবে, হ্যাঁ কয়েকদিন দেওয়া। রেট কি 25 টাকা? 25 টাকা রেট। 25 কেজি উদ্দে পাওয়া যাবে। 25 টাকা করে রেট এবং প্রতিজন 3 কিলো করে পাবে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন খবরের সময় আবার একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। आसनसोल नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के सदस्य पूर्णशशि राय ने स्वास्थ्य अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और इंजीनियरों के साथ जरूरी बैठक की। बैठक के दौरान डेंगू से बचाव और रोकथाम पर विशेष जोर दिया गया। ट्रैफिक जैम की समस्या का समाधान करने के लिए काली पूजा और छठ पूजा के बाद बैठक की जाएगी। आसनसोल नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के सदस्य पूर्णशशि राय ने बृहस्पतिवार को रानीगंज में 2 नंबर बोरो ऑफिस में बैठक की। इस बैठक में नगर निगम के तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य कर्मी एवं इंजीनियर भी मौजूद थे। इस बैठक के दौरान डेंगू से बचाव एवं रोकथाम समेत स्वास्थ्य संबंधी अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। नगर निगम के 2 नंबर बोरो का दायित्व संभाल रहे पूर्णशशि राय ने बताया कि नगर निगम की लगभग 110 सदस्यों की टीमें रानीगंज 2 नंबर बोरो के अधीन कार्य कर रही हैं। इनमें 10 सुपरवाइजर भी शामिल हैं। डेंगू काफी महत्वपूर्ण विषय है और इससे बचाव एवं रोकथाम के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बाकायदा कैंप लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को और अधिक सजग होकर आम लोगों तक जरूरी परिसेवा देने के निर्देश दिए। বর্তমানে আমাদের 110টা টিম এই রানিগঞ্জের মধ্যে বড় কাজ করছে। তাদের 10 জন সুপারভাইজার পরিচালনা করছে। ডেঙ্গু একটা ভাইটাল জিনিস, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সারা বাংলা জুড়ে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এই কাজ হচ্ছে। সাথে সাথে টিকাকরণও চলছে। তো আমাদের বিভিন্ন জায়গায় এই বড়তে ক্যাম্প হচ্ছে, সেখানে টিকাকরণ হচ্ছে বাচ্চাদের। আমরা একটা বার্তা দিতে চাইলাম আজকে রানিগঞ্জ বড়োর পক্ষ থেকে, যে সময়ে কাজ করতে হবে। দপ্তরটা স্বাস্থ্য দপ্তর, এই স্বাস্থ্য দপ্তরের যারা কর্মী হয় তাদেরকে সজাগ থাকতে হবে, মানুষের পরিষেবাটা দিতে হবে। সেই বিষয়ে আজকে মিটিং হলো এবং রানিগঞ্জ বড়োর পক্ষ থেকে আমরা খুশি। আমাদের যারা
মহিলারা রয়েছেন, স্বাস্থ্যকর্মী যারা পুরুষ রয়েছেন এই বিভাগে কাজ করেন স্বাস্থ্য দপ্তরে, তারা সকলেই সক্রিয় এবং পরিষেবা আমরা রানিগঞ্জ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি সুন্দরভাবে। इसके साथ ही बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के सदस्य पूर्णशशि राय ने रानीगंज शहर में ट्रैफिक जैम की समस्या को लेकर कहा कि इस मसले पर पहले भी रानीगंज थाने के प्रभारी और ट्रैफिक प्रभारी के साथ बैठक हो चुकी है। काली पूजा एवं छठ पूजा के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए जरूरी कार्य योजना तैयार करने के लिए बैठक की जाएगी। আইসি এবং রানীগঞ্জের ওসি ট্রাফিক একটা বৈঠক করেছিলাম, আপনারা সকলেই জানেন, এবং এই বিষয়টা আমাদের মাথায় আছে যে রানীগঞ্জের যানজট কালী পূজা ছট পূজা যে দুটো পরব আসছে সেই দুটো পার হোক, আমরা পরবর্তীকালে রানীগঞ্জের যানজট নিয়ে একটা বড় বৈঠক করে সমাধান করার চেষ্টা করব। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা রুটে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সফরে এসে বাঁকুড়ার কর্মসূচি সেরে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। রানীগঞ্জের 60 নম্বর জাতীয় সড়ক NSB রোড ধরে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেবার পথে রানীগঞ্জের সাহেবগঞ্জ মোড় এবং পাঞ্জাবি মোড়ে তাকে স্বাগত জানালেন রানীগঞ্জের বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। পুলিশের নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল সম্পূর্ণ NSB রোড। দুর্গাপুরের মেয়র দিলীপ অগুস্তিকে মেয়র পদ থেকে হটানোর সংকেত দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেয়র দিলীপ অগুস্তির পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট না হয়ে এই সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর। দুর্গাপুরের মেয়র পদে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা সাফ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দুর্গাপুর ব্যারেজের 31 নম্বর লক গেটের মেরামতির কাজ চলছে শেষ পর্যায়ে। সেচ বিভাগের তরফে চলা মেরামতির কাজের পরিদর্শন করে দুর্গাপুরের মেয়র দিলীপ অগুস্তি বললেন, শুক্রবার থেকেই জল সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে যাবে শিল্পনগরীতে। আসন্ন কালী পুজো, ছট পুজোর প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করলেন আসানসোল পুর নিগমের কমিশনার খুরশিদ আলী কাদরি। বৈঠকে ছটঘাটের সাফ সাফাইয়ের সাথে নানান সুবিধা প্রদান নিয়েও করা হলো আলোচনা। দেড়শো টাকার গামছা কিনতে গিয়ে এক ব্যবসায়ী খোয়ালেন 50,000 টাকা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরে। প্রতারণার শিকার ওই ব্যবসায়ী লিখিত অভিযোগ জমা করেছেন কোকোভেন থানায়। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আসানসোলের সুফল বাংলা স্টল থেকে 25 টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হচ্ছে আলু। একজনকে অধিকতম 3 কেজি করে বিক্রি করা হচ্ছে আলু। খুশি আসানসোলের মানুষ। আসানসোল পুর নিগমের প্রশাসক বোর্ডের সদস্য পূর্ণশশী রায় পুর নিগমের স্বাস্থ্য আধিকারিক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে করলেন জরুরি বৈঠক। বৈঠকে ডেঙ্গু প্রতিরোধের ওপর জোর দেওয়া হয়। শহরের যানজটের সমস্যা মেটাতে দীপাবলির পর বৈঠকে বসা হবে বলে জানানো হয়েছে। এখনকার মতো এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।